sebagai penterjemah. Disuruh. مرحبا مرحبا. الحمد لله ونسأله القبول ونصلي ونسلم على من دعانا وحدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية نحن نشكر الله سبحانه وتعالى أن حضرنا في هذا المجمع المبارك في هذا المسجد المبارك للحبيب حسن بن جعفر، ولا ننسى الحبيب مصطفى عليه رحمة الله. وهذا المجلس كنا نسمع به قديما ونرى هذا الجمع المبارك، كم تمنينا الحضور والحمد لله حضرنا. ولا شك أن هذا الاجتماع قدر لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم في خير وعافية. Alhamdulillah, beliau tamu kita Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas memulai dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang mana hadirnya kita di tempat ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena majlis seperti ini adalah majlis yang mana ada daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما تجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي لله عز وجل. Seperti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul daripada 40 orang muslim mukmin melainkan ada di antaranya adalah seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الجمع المبارك كم من 40 كم من أولياء، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاهم. هذا الجمع كبير جدا ما شاء الله. في كل 40 ولي لله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang lebih dari 40 orang. Kalau satu wali ada di dalam 40 orang tersebut, berapa banyak wali yang hadir di tempat ini? Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا المجلس المبارك أولياء لله فيدخل المسيء في بركة المحسن ويدخل العاصي في بركة الطائع. Kemudian apabila ada satu orang wali, berkat beliau maka yang tadinya ada dosa maksiat akan hilang dengan dosa-dosa kebaikan. Ada daripada kesialan maka akan datang daripada keberkahan, keberuntungan. وفي هذا المجلس تستجاب الدعوات. Dan majlis seperti ini adalah diijabahnya segala doa-doa kita semuanya. وفي هذا المجلس تقضى الحاجات. Dan majlis seperti ini adalah dikabulkan segala permohonan-permohonan kita semuanya. في هذا المجلس تشفى المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan di majlis seperti ini adalah akan menutupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. وكل من له حاجة يطلبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجمع عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول أمة النبي إلى خير. Dan apabila kita ada permohonan, ada hajat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. أن هذه المجالس قبل ما تنقلها الكاميرات والتصوير تنقلها ملائكة السماء، يباهي الله بمثل هذه المجالس الملأ الأعلى. Dan tidaklah kita lihat di sini ada kamera yang memotret atau ada video, begitupun para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala juga akan memantau kita semua dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الله سبحانه وتعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ هذا الملأ ذكرته في ملأ خير منه. Dan apabila hambaku mengingat aku dalam kesendirian, maka Allah akan mengingat kepadanya. Apabila dia mengingat secara bersama-sama, maka Allah pun akan mengingat keseluruhannya. وهذه المجالس تدور لها الملائكة، لله ملائكة سياحين يلتمسون حيث الذكر. هذه المجالس الملائكة تحضرها وتبحث في الأرض عن أهلها، فتأتي فتجلس وتصعد إلى السماء بقبول الأعمال إن شاء الله. Maka untuk itu yakinlah bahwasanya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala hadir banyak di tengah-tengah kita semuanya, akan menyampaikan segala hajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. في حديث عن النبي محمد قال بعض العلماء يقول أنا أعرف متى يذكرني الله.
بعض الناس يقول أنا أعرف متى يذكرني الله، فقال له متى يذكرك؟ فقال إذا ذكرته، أنت إذا ذكرت الله الله يذكرك. قال تعالى فاذكروني أذكركم. Maka sebagian para kekasih Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Allah sedang memandangnya. Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatnya. Maka kemudian ditanya, apakah bagaimana engkau tahu bahwa Allah mengingat kepada engkau? Bahwasanya Allah katakan dalam hadis qudsi, jika dzakarni إذا ذكرت الله الله يذكر. Kalau aku ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadaku. نعم الحمد لله ينوي الإنسان في هذا المجلس ما يطلبه الله سبحانه وتعالى كريم. Dan tidaklah seorang di antara kita niat akan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah sangat dermawan kepada seorang orang hamba tersebut. ويجعل له الإنسان كل يوم ولو 100 مرة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Walaupun dalam setiap hari satu orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 kali. وكل يوم ولو جزء أو نصف جزء. Walaupun setengah juz ataupun satu juz dalam membaca Al-Quranul Karim. بإمكان الإنسان يقرأ 3 أجزاء في اليوم إذا رتب وقته، جزء بعد الفجر وجزء بعد الظهر وجزء بين المغرب والعشاء، كل جزء يستغرق منك ثلث ساعة 20 دقيقة. إذا رتبت وقتك بإمكانك. Kalaupun seandainya seseorang niat untuk membaca Al-Quran dalam satu hari itu adalah 3 juz, maka dia baca setelah subuh 1 juz, setelah ba'da zuhur 1 juz, kemudian ba'da maghrib 1 juz, maka semua akan mendapatkan 3 juz tersebut dalam satu hari secara istiqamah. ستنتهي من الختمة، تختم الختمة بعد 10 أيام. Kemudian tadi dikatakan kalau 1 juz saja 15 menit, maka dia akan mendapatkan beberapa minggu tersebut akan hatam daripada satu Al-Quran tersebut. فبعضكم مثلا يريد أن يذهب إلى حضرموت ويحضر في حضرموت، هذه المجالس مثل مجالس حضرموت، وأنتم تجلسون مع ناس قد جاءوا إلى حضرموت، فيحضر الإنسان والله يبلغكم إن شاء الله في عافية. Kalaupun ada di antara kita pengen berziarah ke kota Hadramut Tarim, maka ketahuilah majlis seperti ini pun sama seperti majlis di Hadramut di sana. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوفق يعطي الإنسان الآن الله ينظر إلى قلوبنا ويعطينا إن شاء الله يبلغنا وإياكم رمضان. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita semuanya, maka kita akan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. لذلك يقول كيف يفلح من لا يرى مفلح؟ كيف يفلح إذا واحد ما رأى مفلح، ما رأى إنسان صالح؟ وكيف لا يفلح من رأى مفلح؟ إذا رأيت الصالحين تنزل الرحمة عند الصالحين. Bagaimana kalau kita mau beruntung tapi kita tidak melihat orang yang telah beruntung? Dan kita bagaimana memperbaiki daripada kekurangan kita kalau kita bisa melihat orang yang sudah baik, orang yang beruntung mereka di tengah-tengah di depan kita semuanya. وإذا جلس الإنسان مع أهل الشر الله يحفظ تتحرك فيه عروق الشر، وإذا جلس مع أهل الخير تتحرك فيه عروق الخير. Maka untuk itu kalau seandainya kita duduk bersama orang-orang yang berbuat dosa, maka akan berbekas di hati orang tersebut juga menjadi berbuat dosa. Tapi kalau kita duduk bersama orang-orang yang baik, orang yang soleh, maka akan berbekas juga di hati kita menjadi orang-orang yang baik semua insyaallah. إذا جلست مع الأخيار تتقوى الطاعة عندك. Kalau seandainya kita مع الطائعين تكثر من الطاعة، وإذا جلست مع العاصين تقلل الطاعة عندك. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apabila kita duduk bersama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka nauzubillah min zalik, kita akan jauh pun dari Allah Subhanahu wa taala. فنكثر من الصلاة على النبي فهي في أصل كل خير. قالوا أن امرأة جاءت إلى شيخ قالت له أنا يا شيخ ما رأيت النبي لي 3 أيام. قال له وأنت ترى؟ قالت أنا أراه كل 3 أيام، هذه المرة ما رأيته 3 أيام. قالها كم تصلين على النبي؟ قالت في اليوم 15,000 مرة من الصلاة على النبي. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah 3 hari dia tidak bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya, berapa kali dalam sehari engkau bersalawat kepada Rasulullah? Dia katakan, aku bersalawat sebanyak 15.000 kali. Kemudian dia bersalawat lagi, terus akhirnya bertemu lagi dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam mimpinya tersebut.
فالصلاة على النبي شيخ من لا شيخ له يقولون آخر الزمان. Maka ketahuilah bahwasanya salawat kepada Rasulullah adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. وما في شيء ينظف القلب مثل الصلاة على النبي محمد وقراءة القرآن. Maka tidaklah ada sesuatu obat untuk hati kita melainkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan membaca kitab Allah Al-Quranul Karim. وإن شاء الله ما بنخيب من مثل هذه المجالس المباركة، ما بنخيب إن شاء الله، سنخرج إن شاء الله بالقبول. والحمد لله أن المنصب الحبيب عبد الله أبو المنصب قد حضر في مثل هذا، الآن نرى صورته في بعض المجالس، وحضر الآن ابنه موجود عندنا الآن. Maka tidaklah merugi kita duduk di tempat ini karena semua dalam kebaikan, dan ketahuilah bahwasanya di hadapan kita ada Munsib Al-Attas yaitu Habib Muhammad, dan ketahuilah bahwasanya ayah beliau yaitu Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah dulu pernah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. نشكر الحبيب أحمد بن جعفر، ويرحم الله أخي الحبيب مصطفى. الحمد لله حضرنا، والحمد لله على عقد هذه المجالس. هذه مجالس قال الحبيب علي بن شهاب في مجلس الشروق، ما دام هذه المجالس تعقد في البلد ما عليها شر إن شاء الله. Ketahuilah bahwasanya Al Habib Ahmad bin Ja'far bercerita bahwasanya Habib Abdullah bin Syahab Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab mengatakan tidak ada meruginya kita duduk di tempat-tempat seperti ini. ولا بد نحسن ظننا في المسلمين، ربما واحد بجنبك وهو ولي عند الله، احسن ظنك حتى بالعاصي، احسن ظنك، انت ما بتدخل قبره قصره ربه، حتى بالعاصي احسن ظنك به، كل واحد بيدخل في قبره بيسأل عن عمله، احسنوا، هذا حسن الظن مطلوب، والله من الله القبول إن شاء الله. Tapi dengan syarat apabila kita ingin dapat kebaikan-kebaikan, maka haruslah kita berprasangka baik kepada orang yang di samping kita bahwasanya dia adalah seorang wali Allah. Dan kalau seandainya pun kita masuk ke dalam kubur, nanti itu akan menjadi saksi kita bahwasanya prasangka baik akan menolong kita. Walaupun di sebelah kita orang yang tidak baik atau dengan pakaian yang tidak bagus, tapi kita harus berprasangka baik bahwa dia lebih baik dari diri kita sendiri. وبما أن على قريب رمضان فمن كان عنده قضاء من رمضان السابق قضاء يوم أفطر يقضيه الآن قبل ما يدخل رمضان، لأنه لو دخل رمضان بتلزمه الفدية. Insyaallah kalau seandainya bulan lalu kita belum bisa baik seperti Ramadan yang tahun lalu, maka di Ramadan ini akan lebih baik dari kita, dan kita bisa daripada menambah amal-amal kita. نعم. وكذلك أيضا من أفطر يوم في رمضان يقول النبي من دون عذر لم يجزه صيام الدهر، يعني لو صام سنة كلها وأفطر يوم ما بيجزي عن هذا اليوم وإثم هذا اليوم. انتبهوا من الإفطار في رمضان، هذا شهر الآخرة، شهر القرآن. Maka berpuasalah, kita berniat untuk berpuasa pada tahun ini dengan 1 bulan penuh, karena seandainya kita sengaja berbuka puasa 1 hari di bulan Ramadan, walaupun kita berpuasa setahun penuh, maka tidak akan bisa terbayar oleh satu puasa ولا tersebut. يجوز للمرأة أن تطبخ لزوجها في رمضان، لأنها هذا لا طاعة لمخلوق مع معصية الخالق. Maka jangan sampai seorang suami istri itu bercampur di bulan Ramadan, karena apalagi diharamkan di siang hari, maka jauhilah daripada perbuatan-perbuatan tersebut, tambahlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد حضر المنصب إن شاء الله هنا بيجيزنا في راتب الحبيب عمر، هذا الراتب العظيم قالوا يحفظ 40 بيت إذا قرأه، يحفظ البيت من الحريق ومن السرقة ومن الغرق، و40 بيت حول هذا البيت ببركة القرآن وببركة أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka nanti kita akan mendapatkan ijazah dari munsib kita apabila kita membaca ratib Al-Attas itu, maka dijauhkan daripada kebakaran, pencurian, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekeliling kita semuanya. وكنا نتحدث كثير لكن الوقت كأنه قرب، ولكن القليل يدل على الكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم رمضان ويبارك لنا في شعبان، ونستمع إلى الإجازة ونواظب على هذه الأذكار. قالوا حتى الراتب هذا بإمكانك أن تخرج به الجن، إذا واحد جني ممكن أن تخرج بهذا الراتب الجن. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. Dan terakhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah daripada ratib Al-Attas ini, dan sesungguhnya ratib tersebut akan menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan tiba di depan nanti
ingin saya berbicara banyak tapi waktu tidak mungkin untuk berbicara banyak. Kemudian beliau berdoa di terakhir kalinya. ونكرر الشكر للحبيب أحمد بن جعفر ونسأل الله أن يرحم الحبيب مصطفى ويبارك لنا ولكم والحاضرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.